Hi guys, for today's video guys, nagsaking na gami octopus. Diba? Wala gani undang atong guys, ani guys, kay wa naman gyud tay ani mahimo guys. Kupras na guys. Anya pa ni kwaon guys, udto. Guys. Ay, thank you sa mga blessing. Padre okay. Disaking pa oh. Diba? Tapos putoy oh. Diba? Way pulpool. Basta maning kamot. Laban lang. Okay, diba? Ako, mag-harvest po kuron og kuan, gulay. Parang talong oh. Diba? Yan lang. Okay, madaw-daw. Pa oh. Talong nga, lilionon. Pagbo pa kag-li ani. Puro nimo makuha. Thank you for watching. Bye guys.